Gentecita, vamos a empezar en Metal Gear Solid 3, es mi primera vez. Voy a empezar con el original porque cuando salga el nuevo también quiero jugarlo para ver como el cambio, ¿sabes? En plan, el antes y el después. Porque me hace curiosidad, no sé, me hace ilusión, la verdad. Y entonces, pues jugaremos al original y cuando salga el remake también lo jugaremos porque me hace ilusión verlo y porque sí, y ya está. Que no hay cinemáticas largas, bueno, a ver, entre comillas. Approaching release point. El R1. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Pero qué épico que soy, ¿no? ¿Qué está pasando? Depressurization Qué complete. flipado, ¿no? Checking oxygen supply. 6 minutes to A la drop mierda el off. Opening purito. rear hatch. Sunrise. Qué guapo, ¿no? Hola, Sloy. Gracias. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the air bottle. This is Se one apoya for the Pri. history books. Durete. The world's first Halo jump. 10 Whoa. seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Solo subtítulos, Paco. Countdown. Solo subtítulos. 4, 3, 2, 1. Spread your wings. And fly. God be with you. Qué guapo, ¿no? Yo no sería capaz de tirarme de tanta altura, ¿eh? Aunque tuviera paracaídas, estuviera con alguien, ni de coña, chaval. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends Ya on ves, it. Deco. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. Se ve como si fuera un recuerdo Don't get esto, cocky, ¿no? this Porque se isn't a ve training. fatal. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and Vale. the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April Ya, 12th, qué bueno, sé. Si he jugado al 1 y al Soviets 2 y son achieved the largas, first en el manned 2 sobre space todo. flight in history. The Pero bueno, Earth me da was igual, blue, ¿eh? but there was no God. Me Well faltan spoken. palomitas, tío. The rocket that carried Yuri Gagarin Para estos to orbit momentos, ¿sabes? was the A1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out Aunque first. espero and enterarme de succeeded in todo, sneaking porque como Sokolov hablan over the tanto Berlin me Wall da miedo shortly perderme, afterwards. ¿sabes? I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? Si me We got pierdo, ¿me lo Sokolov podéis over in one explicar piece, sin but the spoiler whole ordeal esto? had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It
It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our Me pierdo hands. yo, me lo explicas tú. The Cuban Missile Crisis. Bueno, un poco difícil, la verdad. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. Vale, eso lo he The entendido, President ¿eh? demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. Hola, At the same Shadow. time, he announced a naval Guerra fría, los blockade to soviéticos prevent buscan further formas de missile mejorar su shipments armamento. Tú reaching como Cuba. americano tienes que descubrir qué But the trama. Soviets Vale, didn't back vale. down, instead placing their Perfecto, armed forces perfecto. on secondary Hola, alert. Shadow. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its O sea, missiles from qué Cuba. duro que, que So the hagan world esto avoided a nuclear de algo real, ¿no? En verdad, en un But in order to get videojuego. the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. Su me We're gonna get rid of them piga. anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. Literal The mini Turkey tetas, deal te was lo a juro. ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba Ya just eso, to ya, get their pero- hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? Y nunca le At the dijeron time, we had nada en no este idea. juego por hacer esto. We were running out of time. It was either give up sí, Sokolov está guapo, or risk Curi, está full-scale guapo, nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Si se lo dijeron, se la sudó. Pues bastante. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. Ojo, nueva información. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Y Is Sokolov la nueva still in the arma es facility? el Metal Gear, ¿no? No, according to our intelligence, he's in Selino Yas, Básicamente. a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that. El too, inicio when es he un fumadón, pero contacted us. tiene lógica. ¿Os habéis traído las palomitas? ¡Mira, ya me estoy tirando! ¡Ole! ¿Este juego de qué consola es? ¿De la Play 2? ¿Play 3? No, Play 2. Play 2, no. Listen up, Jack. Ah, mira, puedo Your mission coger is to el R1. infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Sí, todo ha sido cinemáticas de momento. Que la Play 2 tiene juegazos, ¿eh? If we don't get Sokolov back before that weapon is Juegazos. complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. ¿Cuál diríais que ha sido la época más floja en Once we've cuanto a confirmed the videojuegos en rescue una of consola? Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Ahora.
Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. Es que I'm sacan familiar mucha with the mierda. theory. Take it easy. It's been combat proven. Que no, Benítez, que no voy a Do you dropear, think sí, me Sokolov is encanta. up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as Ya, two al video, eso 40mm me da una machine rabia. guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few Hombre, hours. el de Last of Us yo Home lo in time for recuerdo, dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Y el Nier Automata lo recuerdo también, por ejemplo. Y el Den Ring también lo recuerdo. O sea, ¿de Last of Us salió para la Play 3? Buah, chaval. No me lo creo. Qué rápido que pasa el tiempo. Qué lamentable. ¡Toma! ¡Ah, hostia, la mochilita, tú! A tomar por culo. Qué picardo, ¿no? Y he jugado al God of War 4. Que está guapo. Pero es de la Play 4, ¿no? El God of War 4. Oye, me encanta el outfit que tiene ahora mismo, ¿eh? El Ragnarok tengo que jugarlo. Imagínate en verdad a este pibe en el bosque haciendo... que todos están en plan... Sí, soy sexy. Oh, yeah. Y tú estás ahí buscando setas por el bosque. ¿Dónde? Gracias, bebé. Gracias por el euro. Muchas gracias, bebé. Oye, con la tontería llevamos 10 euros ya, ¿eh? Let's fucking go. Muchas gracias. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Naked. Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Es la You've eaten primera one vez que le before, dicen haven't you? In Snake. survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. No he entendido This eso. will be a sneaking mission. ¿Por qué You naked? must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that ¿Qué clear? pasa? This kind of ¿He entendido infiltration algo is mal? the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Ah, vale. Great. Now I see why you asked me if I like Ahora lo he snakes. entendido. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Oh. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife ya, and a sé lo que tranquilizer significa gun. naked, Use them to pero- hunt for food. You'll also find some No medical entendía supplies por in qué your se lo backpack. llamaban a él así, ¿sabes? Yeah, about the backpack. Hostia, la I mochila, lost es it in verdad. a Toma tree on por the way culo la down. mochila, tú. I see. Well, you'd better go back and get it then. En You un know where it árbol. is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action Vale. button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. Vale. If you need to talk to me, use the send function. De Okay, acuerdo. Snake, go get your backpack. Ok. ¡Ole! ¡Vámonos! Este ya se ve mucho mejor que el 1 o el 2, ¿eh? ¡Vámonos!
Aunque tengo que decir que me encanta tal y como se ve el 1, el 2 y este, la verdad. Está guapo. Toma. Cuando salió este juego me compraron un libro de guía, arte de mogollón de páginas. ¡Qué guay! ¿Y aquí hay luz por aquí en el suelo? ¿O no hay nada? Ah, me voy a pasar por aquí abajo. No, Curious, nunca he jugado a Metal Gear Solid 3. O sea, al 1 y al 2 sí, pero... al 3 nunca en mi vida. No sé qué pasa, no sé nada, absolutamente nada. Así que cuidado con los spoilers, ¿vale? En plan... si vienes y haces un spoiler, te baneo para siempre. ¿Puedo ir por la izquierda? Es que me habéis dicho que la izquierda hay algo. ¡Ojo! Let it go. Pues aquí no hay nada. ¿Una serpiente? ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Muere! ¡Lo he matado! ¡Vamos! Hostia, me he cagado. ¡Hostia, que hay otra, ¡Toma! ¡Vámonos! ¿Y aquí cómo se usan los objetos? Hostia, me he cagado, porque esto no funcionaba. Comida. Hostia, pitón. Hostia. Madre mía. Cerca de la base enemiga, ¿no, George? Porque me voy a infiltrar. Pero ahora tengo que ir a recuperar mi mochila. ¿Y cuál es el botón rápido para curarme? Supongo que me lo dirá más adelante, ¿no? Con cada botón sacas algo. Ah, vale, perfecto. What, es una muela. Qué guapo esto. Comete una serpiente, sí, con el joystick dale vueltas a Snake. Pero ahora me tengo que curar, no hace falta, ¿no? Sí. ¿Por qué la he tirado? Espera, estoy aprendiendo, ¿eh? Un momento. Acabo de tirar así porque sí. ¿Con qué botón me curo? ¡Que no la tires, gilipollas! Hola, 3D. ¿Con qué botón? Ah, coño, lo estoy aquí. Ah, ¿que esto no me lo puedo comer? Ya doy vueltas. ¿Y de qué sirve dar vueltas? Ah, en el menú. Habéis dicho, cómete la serpiente y da vueltas. ¿No? ¿Me habéis dicho eso? ¿No? ¿Qué está pasando? No sé, yo os hago caso a vosotros. Mejor más adelante. Joder, tío, ya me he gastado un pito para nada, tío. Me cago en la puta. Tío, vaya mierda, de verdad. Me piro, tío. Gira el joystick en el menú. Ya lo he hecho. Me estáis vacilando, tío. El otro. Que no pasa nada.
¡Ya lo estoy girando! Con R2. Da igual, gente. No os entiendo. Que os jodan, tío. Vale, me voy... ¿Aquí hay algo? Es que me estáis vacilando, tío. Que os den por el culo. Aquí hay algo. Pro vida, vale, bien, bien, bien. ¡Oh, veanos! No voy a aceptar vuestras vaciladas, ¿eh? Uy, no hay llamada. Snake, where do you think you're going? You can't expect to proceed with the mission without any weapons or equipment. First, you'll need to recover your backpack. It's caught on a tree to the south. Press the action button to climb the tree and retrieve your backpack. Is that clear? Sí, señor. Ah, que la mochila... Que no la había visto, tío. Me habéis distraído. ¿Vale? ¡Ole! ¡Qué buena que soy, chaval! Se va sin I nada, see you've feliz. retrieved your backpack, Snake. ¡Ole! To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. ¿Vale? For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's Vale. right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't Joder, heal es as difícil, smoothly. ¿no? Entonces... Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. Tengo que You can use either your sobrevivir. tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with Ahorita. its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Ah, que el Once silenciador its también se durability rompe. reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. ¿Vale? The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No Hostia, weapons, te joden que equipment, flipas, footprints, ¿no? Este sweat, or juego. bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. Buah, You're a chaval. ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. Sí, The un military and US fantasma. government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Vale. Fooling them into thinking that I'm Qué really guapo dead. eso, ¿no? So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth Tiene before que acabas de mission? seguir con 120 That's the one. alertas. But be careful. If you remain in a state of false Estoy en death la for too mierda. long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your Oye, hands. pero cuánta A real responsabilidad, one-man ¿no? army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. Ojo. This time, survival is of utmost importance.
The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, Uy. It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. Una minita. What's your name? Es verdad, lo tengo Jane tacón. Doe. Very No. funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So están saving ligando, lets me record my hombre. mission data. Ya That's faltaba right. esto, ¿eh? It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to Dios introduce gusta, you to, Snake. liaros. Liarse. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Uy. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. Lo You've he estado lost weight. contando. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. Ay, pobrecito. I taught you everything you needed to know about fighting techniques. Y también pensaba I que De taught you Vos all I era un could. tío. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't Ni teach you idea, how to George. think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's Pobre doubly Snake. true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. Es importante There's a lo que le saying está in the Orient, diciendo. loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms.
The enemies we fight Ya ves, are sí, ya, only Pri. enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. Es que así es el juego, What is it? Ciradiel. Call En me plan, Snake. juegas bastante, pero también hay Snake. diálogo y Oh, right. cinemática. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have Daniel. with me. Oh, and one more thing, boss. Yes, It's good to hear your voice again. Ah, qué lindo. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Buah, Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. claro, yo quiero. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green ¿Ese no era el Berets for the 4, past few Urquito? years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. Joder, a My tomar por frequency culo, is tú. 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your Gotcha. mission is to retrieve Dr. Sokolov. Ole. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Vale. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Nada de alarmas. Vale, lo voy a intentar. Lo voy a intentar, no prometo nada. Commencing virtuous mission now. ¿Y es Urquito? Pero el 5 es el peor, ¿no? ¿Esto es una serpiente? ¡Toma! ¡Vámonos! Supongo que es por aquí el camino. ¡Chaima! Pero bueno, Chaima, ¿cómo estás? Dios, ¿qué haces tú por aquí? Madre mía, qué alegría. Estamos jugando al metalgearsolid, Chaima. Uy, me estoy yendo para atrás. Es por aquí, ¿no? ¿Te imaginas, Michael? ¿Y qué tal el trabajo, Chaima? ¿Cómo te ha ido? El 5 tiene mejor gameplay de la saga, pero su historia es medio joder. Oh, qué guay que estés por aquí, Chaima. Justo estamos jugando, así que no sé si te va a interesar mucho, la verdad. Han contado que Snake procede del grupo Cobra, el grupo creado por The Boss con soldados de élite abriendo el camino a los demás. Claro, todos los demás que se llaman Snake también, ¿no? Pero aquí no puede haber nada, ¿no? ¿Por qué de repente se pone todo el borde negro? Uy. Ah, vale, pensaba que era porque iba a aparecer algo importante. ¡Hostia! ¿Que me he ido al mismo sitio? Espera, que me he ido al mismo sitio. No, la orientación un poco a tomar por culo, la verdad. Ah, mira, es por aquí, es por aquí. Hostia, qué malo.
Resplandor verde militar, 15%. ¿Es verdad? ¿Eso qué es? Hostia puta, tú. Un puto cocodrilo, tú. Tu camuflaje, muévete y mira cómo cambia. ¡Ah! ¡Hostia, que más de un cocodrilo! Me cago en la puta. El sensor. Vale. De acuerdo, estoy aprendiendo, gente? Un momentito. Esto es con L3. Hostia, hay un montón de enemigos, tú. Vale, y los cocodrilos es mejor matarlos cuerpo a cuerpo, ¿no? Mierda, acabo de gastar una bala, tío. Hostia. Mejor dejarlos. ¡Mira, lo he dormido! Vale, vale. Y me agacho. Mira, si no me ve nadie, ¿eh? Soy un trozo de caca. Snake, answer me! Snake! Snake! Pensaba que no me ahogaba, tío. Puto inútil, hermano. Que yo no sabía que tenía profundidad de eso. De verdad, Snake, tío. Espabila un poco, hermano. Joder. Claro, yo pensaba que podía pasar por aquí. Hostia, pues esto está chungo, ¿no? Hostia, ¿y cómo paso por este? Ah, claro, por aquí, coño. Vale, vale. Vale. Dejad que estoy aprendiendo, coño. ¡No lo he dormido! Vale, estoy aprendiendo, gente. Paciencia, hermano. ¡Toma! Dios mío. ¡Ay, de verdad! ¡Hostia! ¡Dios! ¿Pero dónde voy? Ah, por aquí, por aquí. Vale, bien, bien, coño. O sea, de esos animales tengo que pasar, ¿no? Y pero hay un camino ahí, ¿eh?
Vale, vale. Perfecto. Lo único que me gustaría curarme, la verdad. ¿Aquí es por donde vine? Oye, ¿por qué la cámara es así de repente? No. Quita esa cámara. ¿Y cómo quito esto? Ah, coño, ahora. ¿Qué decía yo? Madre mía. Hoy es tutorial, gente. Hoy estamos aprendiendo a jugar. Hola, Charlie. That's tasty. Ole. Hola, Kawoka. ¿Aquí es por donde vine antes? No. No. Pues estoy jugando en Steam. En Steam lo estoy jugando. Vale, norte de Dremuchji. No tengo un mapa. Mira, ¿ves como que por aquí no he ido antes? Ya os lo he dicho. Hola, Víctor. Ah, tengo un Major, mapa, pero yo no I've lo spotted veo 2 a enemy mi izquierda, soldiers. ¿no? They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Buah, chaval, están mamadísimos, ¿eh? Snake, your presence in Soviet Vale, Shadin. territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. Buah. This is a stealth mission. Got that? The Se Major is viene. right. The point of this mission is to sneak Vale, through the vale, vale. jungle without being seen. No os The preocupéis. success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change Vale. your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. ¡Oh! Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal ¡Qué yourself more guapo effectively. eso, ¿no? Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Vale, vale, vale. De You can acuerdo. see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding Hostia, qué area. currado eso, ¿no? The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. No sé por The qué lo key is dije. to make yourself one with nature. Corriendo como Keep that un in mind idiota. as you go along, okay? Vale. Lo voy a intentar, ¿vale, gente? I'm gonna try it. Pero no prometo nada. Vale, ahora es un 80%. Camuflaje, cara. Bosque. Negra. ¡Oh! ¡Una máscara! ¡Qué guapo! No tengo el plus, George. Uniforme. ¡Qué sexy! ¿Puedo ser negro? Hostia, qué guapo, ¿no? Pues voy a poner hoja, ¿no? Con lo de hoja se me pone al 90%. Vale, perfecto. Bosque, bosque. Bosque es perfecto. Y el mapa se mira por aquí. Vale, aquí está el mapa. Es que yo buscaba un acceso rápido para ver el mapa, ¿sabes? Me imagino a Snake cambiándose de modelito en mitad de la selva. Literal. Yo quería un botón rápido para ver el mapa, pero bueno, así está bien también.
Vale. Tengo la cámara rara otra vez, creo. Ahora, coño. Hostia, tengo miedo, Hay una serpiente ahí. Espera, me voy para atrás, que está viniendo el guardia por aquí. Ah, mira, ahora me puedo ir, ¿eh? Bueno, a ver, una putísima mierda, hermano. Ahora, coño. Vale, por aquí. Vale, creo que no me va a ver, ¿eh? Tiene un montón de easter eggs de este juego. No sé si lo estoy haciendo bien. ¡Ah! Es que no veo nada. Ahí hay un árbol. Tendré que subir ahí. Pero si sube me ve el pibe, ¿no? A ver el árbol. Me da curiosidad subir un momento. No. Hostia, pero aquí no me camufla una putísima mierda, ¿no? Hostia, aquí me pueden pillar que flipas. Disparar a esperas. ¿Dónde veis esperas vosotros? Ah, coño, mira. ¡Qué guapo! ¡Ojo! Pero estoy gastando munición a lo tonto. El silenciador a la mierda, ¿sabes? Vale, guay, guay. Y ya, el silenciador lo estoy gastando, pero bueno. Al menos tengo curas. Eso está guay. Sí, muy... Por eso estoy jugando primero a este, para ver un poco cómo va todo. El remake lo voy a jugar, por supuesto. Vale. Buah, pero este Metal Gear es totalmente distinto al 1 y al 2, ¿eh? Me parece súper distinto. Ah, mira, ahí hay un guardia. Supongo que tengo que ir por la derecha. Ah, no. Tengo que mirar el mapa bien porque... Vale, George, que vaya muy bien, corazón. Gracias por pasarte. I love you. ¡Gafas térmicas!
Hostia. Como en el otro tronco hay algo tan importante, me cago. No veo una putísima mierda, pero... A ver, voy a mirar el otro tronco. Creo que el otro tronco... Ah, era ese, vale, vale, entonces da igual. Perfecto, perfecto. Hostia, está aquí el pibe, ¿eh? ¡Hay dos! A ver, el mapa. Vale, supongo que tengo que seguir por aquí, ¿no? ¿Estoy yendo bien? Claro, esto es todo complicado, ¿eh? ¿Has cogido el SVD? ¿Qué es eso? A ver, voy a mirar por dónde ir porque esto es un lío, ¿eh? Mira, que no me marca nada. Veo una X. Creo que voy a ir al caminito de la izquierda, ¿no? Mejor. Uf, pero me da un poco de pereza. Bueno, voy a ir aquí. Voy a seguir camino recto y ya está, da igual. Míralo. Hostia. Mejor me espero a que se vaya, creo yo, ¿eh? O podría dormirlo. Ah, no, porque aquí no los puedes atacar, porque si cuando se despierte te van a pillar. ¿Pero qué es el SVD? Duérmelo eternamente. Vale, sí, sí, jugué al 1 y al 2. Bueno, los puedo matar por la espalda, ¿no? No, no, juego, ese ya lo hice. Ah, pues el Franco no sé dónde está. Casi 20 minutos dormidos reales. ¿Qué dices? ¿No se duerme? Just my imagination. ¿Por qué no se ha dormido? Ahora, coño. Es que no me acuerdo muy bien. No sé si aquí cambia mucho. Hostia. Vaya golpetazo le he dado, ¿no? ¿Les puedo robar? ¿Con qué botón se agarraba? Es que quiero que me dé objetos. Let it go. ¡Ole! ¡Vámonos! Hola, te hago, ¿qué tal?
¡O sea que hay otro! ¡Hay otro! ¡Buah, chaval! ¿Vale? El primer malo de cinemática, pero no me ha salido ningún malo. ¿No? Ah, no, sí. O sea, vuelvo atrás. Ha salido el primer malo de cinemática y a la izquierda está el SVD. Que no soy tan mala jugando, joder. Soy una puta gamer, chavales. Que no os enteráis, hostia. Ahora me pillan, ¿te imaginas? Vale, por aquí atrás, ¿no? Está el SVD. Uy, creo que voy a guardar partida, ¿eh? ¿Cómo se guarda la partida? Adiós, Moy. Cuídate, corazón. ¿Cómo se guarda la partida? Ah, mira, aquí. Saving the Guardar. game, Snake? ¡Ole! Es que no había guardado hasta ahora, ¿eh? No había guardado hasta ahora, así que hemos hecho bastante y voy a guardar por si acaso. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? ¿Qué dices, It's a tía? movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting Es verdad. closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Puedo cambiar Japanese las movie, fotos. but they made an American version too. Me gusta I este recommend personaje, seeing la the verdad. original Me parece muy Japanese one if you bonita. ever get the chance. It's mostly mindless Esta me fun, but gusta. it's also got a serious anti-nuke message as well. Where Me can I parece see muy the mono. original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody Buah. loves Godzilla. Si hace nada fui You al sure know a cine lot about a ver la movies. película de I don't Godzilla. suppose No, you're a ¿era movie Godzilla? watching Sí, type, salía are you? Godzilla Not really. y King Okay, Kong, then ¿no? I'll tell Algo you así everything I salía, know. creo. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Perfecto, vale, pues vamos. Vale, ¿dónde estaba el francotirador? Mira, aquí está el enemigo. A la izquierda. Pero... ahí será, ¿no? A ver. Tiene que ser por aquí, ¿no? Aquí, aquí. Creo que no hay ningún enemigo por aquí. Vale,
Vale. ¡Ole! ¡Vámonos! Gracias, Crewards. Pues porque me lo has dicho, que si no, no me entero. Hostia, está todo es como súper escondido, ¿no? ¡Let's go! ¡Toma! ¡Ole! Let's fucking go. Voy ya, Pri. Ya solamente por jugar a este juego, tío. Deberías de suscribirte, tío. Usar el Prime en mi canal. Donar €1 para el cosplay. No sé si los bichos estarán... Si los enemigos estarán despiertos ya o no. Aún siguen dormidos. Let it go, let it go. A ver el mapa. Ah, mira, el camino es aquí. Dolinobodondombo. Ole, vámonos. Vamos arriba que se puede. ¿Has visto Sloy aprendiendo cosas nuevitas? ¡Hostia! Mira cómo sonríe el cabrón. Mira cómo sonríe el cabrón, tío. Uy, 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 uy. Buah, chaval. Vale, vale. Sonrisa de pillo total, ¿eh? Pero por aquí no lo veo. Uy, mierda. Espera. Ah, mira, es esto, ¿no? ¡Míralo! ¿Se muere? Ah, se van los dos. ¡Qué guapo! Me ha encantado eso, ¿eh? ¡Ay, tengo miedo! ¡Ah! ¡Coño! Vaya puto susto, me cago en la puta. ¿Qué botón tengo que pulsar, gente? Para subirme, ¿qué botón pulso? ¿Triángulo o X? Que me muero, ¿eh? Triángulo. Buah, chaval, aquí podrías haberme troleado que flipas, tío. ¡Hay una ranita! Buah, me he cagado muchísimo. ¿Pero eso qué hace? ¿Qué cojones? Ah, que en el puente tengo que ir con cuidado. No, pues ya me he saltado una rana. Me he saltado una porque antes me habéis avisado y no le he dado. Oh, vaya mierda. Hay alguien cerca, ¿eh? Hostia, que hay tres guardias. Están viniendo todos hacia aquí, ¿eh? ¡Me cago! Huh? Who was that just now? Who's that? ¡Qué poco he contado! Me suicido y ya está, ¿no? En plan... ¡Hostia! Iba súper bien, ¿eh? ¡Hostia!
pulsar el triángulo, pero me he equivocado en el botón. No pasa nada. ¿Qué agujero? Ay, no, eso no era. I hear something. No le he dado lo que yo quería. I believe I can fly. Aquí hay un camino. Espera, espera. Que me mato, me mato. ¿Cómo ¿Cómo lo hago? Vale, vale, ahora lo hago bien, ahora lo hago bien, ¿eh? Espera. Tengo mitad del salto, creo que era. Ah, vale, vale, ahora tiene sentido. Es que eso no me lo habéis dicho, cabrones. Vale, pues ahora hago así. Tengo una idea, tengo una idea. ¡Vale! ¡Let's fucking go! ¿Qué es esto? ¡Rifle de asalto! Que lo he hecho súper bien, chaval. Tengo miedo. Pero ahora vienen todos los enemigos. Tengo una idea. Ah, no. Hostia. Espera. ¿Qué acaba de pasar? No entiendo qué ha pasado. Me da igual, ya. Total, qué buena que soy. Increíble. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. Un basurero. I can't see Sokolov from here. Vale, Orquito. Hasta ahora. Security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. Hay un I wonder montón de how many are enemigos, ¿eh? inside. Esto no es fácil, ¿eh? Hay muchísimos. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive.
He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Buah. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, Ojo. I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Ya ves, Beginning my Dani. approach to the target. Totalmente. Buah, chaval. Voy a guardar otra vez, ¿eh? I'm gonna save this again because no me fío mucho. Do you want to save? Yes, please, baby lady. Vale. Normal. Vale, nada más. De momento me está gustando el juego, ¿eh? Pero esto... Snake. Ay, la mujer y el monstruo. Bueno, da igual. Me la pela, hermana. Me la pela. ¡Hostia! Vale. Pobre chaval. Hostia, tengo que ir al noreste. Eso está arriba a la derecha, ¿no? Hostia, hay un montón, ¿eh? Hay un montón de enemigos. Los barriles explotan. Estoy super focus. Hay una serpiente ahí, ¿eh? Espera. Y puedo irles por la espalda, ¿verdad? Lo que no sé es... ¿Con qué botón les mato por la espalda, gente? Me estoy cagando un poco de miedo. Huh? What's wrong? Joder, soy una mierda, tío. A ver. Me la pela, chavales. ¿Puedo levantarme un momento? A coger loot. ¡Ole! I love this. I love this. Vale, según tengo entendido... Arriba a derecha, ¿eh? Este es derecha, ¿verdad? Mejor dejar las frutas en la hierba. ¡Hostia! ¿De quién habla?
No he visto a nadie. Mira, por aquí puedo acceder, ¿eh? Mira, mira. ¡Hay ratas! Hola, Pony. No he respondido a mi pregunta. Este es derecha, ¿verdad? Si mis cálculos no fallan. Aquí hay algo. ¡Oh! Un pibe. Como siempre, derecha. Mapa, vale. A ver. Mira, ¿veis? No me sale ninguna X ni ninguna cosa roja en ningún sitio. No te lo marcan bien, ¿eh? Dónde tienes que ir realmente. Pero bueno, como he entendido, norte-este está bien, pero... Supongo que voy a ir por aquí, entonces. Buah, que me pueden pillar, tío. ¿Será con esa? ¡Está aquí el pibe! Buen tiro. Es que me da miedo ese pibe de ahí. Ahora cuando se gire lo duermo. Y que le den por el culo. Vale. No, no hay nada aquí. Ah, se podía tirar, claro. Ay, tengo el cartucho lleno. Vale, creo que tengo que subir las escaleras, ¿eh? Si no me equivoco. ¡Hostia! Me he cagado tú. ¿Cómo se recarga el arma? Que no quería marcar, no quería disparar, tío. Solo quería recargar el arma, hermano. ¿Cómo se recarga el arma? Buah, es que no me acuerdo de los controles, tío. Con L3. No. Va a ver el tío durmiendo, espero que no. Hostia, o no manejo bien los controles, ¿eh? Puedo subir por aquí arriba, ¿no? Me pongo negro. Ser negro no sirve para nada. A resplandor. ¿Desnudo? Lamentablemente no. Ponte negro, ¿qué? Que no, en plan, me refiero negro del camuflaje, imbéciles. Hostia, tengo un camuflaje de mierda, ¿eh?
Sí, eso, silencio. Hay 3 pibes aquí, ¿eh? ¡No, Dani! Captura esos pájaros, ¿sabes? ¡Ole! ¿Qué ha sido ese ruido? Vale, aquí hay una puerta. Creo que esa puerta es donde tengo que ir, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Es un monstruo o algo? Me he equivocado. ¿Has visto, mago? ¿No? I want some more. ¡Ole! It's just my imagination. Tío, ¿qué pesaba el pibe ese? ¡Oh, qué me... ¡Hostia! ¡Eh! ¡Que le di sin querer! ¡Guau, qué buena que soy hoy, ¿no? Madre mía. ¡Mira, el solocobo! Increíble. You must be Sokolov. Ah, Sokolov, eso. Are you one of Volgin's Hola, men? Marky. Pues no lo estoy haciendo mal de momento, Never ¿eh? get it from me. No lo estoy haciendo mal, ¿eh? I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Chocobo. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Ojo. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Entendí si lo cubo. Thunderbolt? No sé qué he Never heard dicho, of la him. verdad. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize ¿Se viene control of the hora motherland. de cinemática? Ever since the gente? Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to Que no, suppress the Xavi. opposition so ¿Pero far. qué hora es? Ah, que son ya But las the 9. failure of his Hostia. agricultural policies has put him in a precarious position. Adiós, Calde. Un And besito. on top of that, the Que vaya muy tragedy bien, last corazón. November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The Cositas. mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside.
Exactly. They wouldn't Exactly. need that many men just to keep me inside. La Their Guerra orders Fría. were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. De momento sí que me está gustando, me parece divertido. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Ojo. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? Hola, el video. America's Estamos con truly a frightening Sokolov. country. Sokolov. ¿Cómo Having se second llamaba? thoughts. Sokolovo. No. I have no love for ¿Por this qué fue place. Yapri? Let's go. Sokolov. Psicoloco. Silococo. Major, this is Snake. Sokolov is safe ¿En with me. serio fue Yapri? He's El doing 4 solo está fine. para Play No 3. injuries. Good work, Hostia, vaya Snake. putada, Now ¿no? hurry up and Y get justo la Play Sokolov to 3 the no la recovery tengo. point. We'll rendezvous with you there. Nunca la he tenido la Roger. Play 3. What about the sentries? I managed to get past them. La Play 4 sí, I pero la see. 3 no. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Emula la la. Emula la la. Ojo. ¿Cómo le brilla la calva a este hombre? Es increíble. Si tú no te duchas y eres calvo y estás una semana sin ducharte, ¿la calva te brilla? No, no te crece el pelo porque eres calvo. ¿Es esta nuestra primera? Pero que lo pregunto en serio. No, te estoy yendo a sacar a Greta. Depende de dónde te metas, ¿no? Claro, es verdad. Tienes razón. A ver, si te metes en en arenas movedizas llenas de fango, pues... Como ha hecho Snake antes. Había alguien ahí, ¿eh? ¡Míralo! Lo matan. Matarán a Sokolov, tío. ¿Ha dicho freeze? Hostia, están todos ahí, tío. Qué asco, Caneda. So this is the legendary boss. ¿Cómo? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? A este lo conozco yo, ¿no? Soldier? En el 1. He's the Ocelot commander. ¡Ah! That's Major Ocelot to you. Hostia, pero está muy diferente, ¿no? Don't you forget it. Claro, está muy diferente. Ocelot. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. Hostia, pero está What? joven, joven, ¿eh? A tomar por el culo, tú. Nah, increíble. Epicardo. Nunca lo entendí, ¿por qué? Vale, Deco, corazón. Lo del arma, en plan, como que muy necesario, ¿no? En plan...
Cuanto más épico, mejor. Vale, Deco, que vaya muy bien. Puro freestyle. I can't Nah, say it feels increíble. good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Se sube la hora. Sokolov, take cover. Hostia, Sokolov está acabadísimo, ¿eh? Huh. You're not the boss, are you? Pero qué cojones. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué acaba de pasar? A What la is that Angelator. stance? Huh, Cine. that Sí. gun. If you're not the boss, then die. Pero... ¿Qué acaba de pasar? Major! Leave it! Shoot the other one! ¡Ay, qué puta! Ah, porque se le ha quedado pillada el arma, ¿no? ¡Qué picardo! Bueno, es eso, ¿no? Aladino, que se le ha quedado el arma pillada y ya está, ¿no? ¡Qué épico! Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. Dándole clases. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! ¡Hola, hola, hola! But that was some fancy shooting. Y luego se You're cambia a pretty good. revólver, Ocelot. Pretty Yo good. os trato súper bien, Follapri. Pero si no se ha muerto ni nada. ¿Se ha desmayado o qué? Qué debilucho, ¿no? O se está haciendo el dormido. Ahora en busca del Sokolobo, tío, que se ha alargado corriendo y chillando. Major, do you Me read cago me? en todo. I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were Me taking está orders súper from a bien, Gru pero si colonel te me haces named un montón de Volgan, bullying, A Gru yo soy tu colonel? buena part of an contigo, internal tetas. Soviet power struggle according to Sokolov. Something between the KGB and Gru. Between Khrushchev's supporters and Volgans. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Pues nada, en busca del pibe este, ¿no? Un momento, no es broma. Pégale un tiro a Celote y verás qué es lo que pasa matándolo. Vale.
Pero no tengo... Las balas que tengo son para dormir. No es para matar. Snake? Ay, coño. Me he equivocado de botón. Ahora. You want to save? Ah, el cuchillo, ¿no? Ahora pruebo con el cuchillo, pues. Snake, have you heard of... Esto lo paso porque me da un poco de pereza, ¿vale? Que me cuente. En plan, si es algo importante, sí que lo voy a escuchar, ¿eh? Ah, con el cuchillo. Ahí, en el menú. A ver. A ver. Curiosidad. Snake, what have you done? You changed the future. You created a time paradox. ¡Qué guapo! Buah, habría sido increíble eso, ¿eh? Este juego es un despliegue de detalles increíble, me encanta. Y ya ves, tío. ¡Qué guapo! Nah, increíble. A ver, quiero probar una cosa. Coño. Has cambiado el futuro. Mira, mira, loot. Vamos. Caza ratón. Este no me ha dado nada. Tío, vaya mierda, no me dan nada estos pibes. Vaya inútiles, ¿no? Ah, increíble. Supongo que tengo que ir a por el pibe calvo, el socolobo, pero voy a mirar si hay algún objeto importante por aquí. A ver, ¿esto? ¡Qué guapo! ¿Cómo no se han muerto, tío? ¿Cómo no se han muerto? Aquí habrá algo de loot, ¿no? Ah, no, no hay nada. No se murió, no. Hostia puta. ¿Aquí algo? Ay, no puedo abrir las taquillas, tío. Qué pena. Vale, no hay loot, ¿eh? Hola, Arquito. Me voy a por el calvo. A por socólogo. Tía, pero ¿dónde se ha ido ese pibe? Espera. Aquí loot. Aquí hay un objeto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hostia! Pues menos mal que he ido por la serpiente, ¿eh? Porque no... A ver si hay alguna más por aquí. Esa es la escopeta, vamos. Vale, pues nos podemos ir hacia el puente, supongo. Puedes chetar desde el inicio y ya luego el juego es un paseo. Está guapo eso, ya ves. Es como muy distinto a los otros, ¿eh? Ah, mira, cinemática. Ay, que el camuflaje. Ahora lo miraré. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. Va menos The 20. best crew has to offer. Ups. They're coming for me.
I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear Hola, IRBM. Doritos. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. El Metal Gear. Bueno, aún es como No, this is only the end. prototipo, ¿no? Phase Digamos. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife Pero and child again Snake in tampoco se ve America. tan joven en comparación Take me to America, quickly. al 1 y al 2. They cannot complete it without my Se ve muy help. igual, ¿no? Ocelot sí que cambia un Got it. montón, pero... Let's go. Este sí está igual que siempre, Snake. Es por la barba. Lo que hace la barba a los hombres, ¿eh? Gente, quitaos todos la barba, a ver cómo sois. Venga, va. Ni de coña. ¿Por qué no? Me parezco un vagabundo. ¿Son distintos soldados? Pero si tienen la misma voz que el 1 y el 2. Pues a mí me parecen la misma persona, la verdad. O eso es un spoiler. Ah, no me acuerdo qué pasaba en el 1. Creo que me acuerdo ahora, sí. ¡Eh! Boss? ¿Qué hace? Good work. Sí, Doritos. What are you doing here? Sokolov comes with me. What? ¿Por qué? Ya, Jaime, es que no me acordaba bien ahora. No me acuerdo muy bien. Hostia, tomar por culo. Es mala de voz, qué hija de puta, ¿no? ¿Me podéis hacer un resumen de lo del 1? Que no me acuerdo muy bien. Creo que sí, que más o menos recuerdo un poco lo que pasaba, pero... En plan, de este no me contéis nada, sino del 1. ¿Sabes? Que no me acuerdo muy bien. My friends. Este Let qué us hija de fight puta, together ¿no? again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome Sí, back, burricola, es verdad. boss. ¡Ah, qué Now asco! that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. ¡Qué puto asco! Es que tengo memoria a corto plazo, Follapri. It's raining blood. Is he crying? ¿Quién coño es ese pibe?
Esta tía está loca. ¿Eh? Kuwabara, Kuwabara. ¿What? Sí, Javi. Es mi primera vez. Sí. ¿Tío? Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. ¡Hostia! And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Hija de puta. Recoilless nuclear warheads. ¡Qué zorra! Es verdad, Jaime, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? A la mierda. Qué tryhard, ¿no? Toma. A ver, eso de que aún soy un niño. Si con 29 años eres un niño, no sé yo, ¿eh? Quizás tendrás que mirártelo un poquito. Porque eres un poco viejo ya, la verdad. Un poco cerca de la jubilación, sinceramente. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Tienes 25, ya. He's my apprentice. I'll take care of him. Ah, él no le quiere hacer daño, ¿no? Porque, a ver... Supongo que tendrá sentimientos, ¿no? Esta mujer. Jack, you can't come with us. Exacto, burricola. Wolverine de Temu. Literal, tío. Le va a hacer algo. ¡Hola! ¿Por qué? Vaya traición más gorda, ¿eh? Y murió cuando comenzamos el cuadro. ¿Te imaginas, Caneda? Pero ahí se la ve como triste, ¿eh? Now, onto Sokolov's research facility. Como que... Supongo que es consciente de que no ha matado a Snake y que le tiene cariño, obviamente. Mira. Drift away. My place is with them now. Qué pena, ¿no? En verdad. Orquito. Míralo. Qué guay el efecto de las gotitas. Joder, qué bien hecho está este juego, ¿no? Por ser de la Play 2. Está súper bien.
Snake, ¡Ah, can las you hear me? moje! ¡Ya empezamos! Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency Hostia, medical es verdad, treatment. Can you Cruz, tiene move? razón. You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Sí, Dorito. Stay with me. Supongo que sí. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Ah, pero este ya lo he hecho antes, Healing ¿no? is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Ah. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your Hostia. upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. What? Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once ¿Qué? you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. What? To treat a bone fracture, Hostia, first qué secure the chungo affected esto, area with ¿no? a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. Me For sorprendió un montón. lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, Buah, the pero wound should heal completely. necesito un montón de objetos para curarme las Understood? cosas, ¿no? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Mucha información para mis pocas neuronas, la verdad es que sí. Buah, mira cómo estoy. Estoy en la mierda. Mírame, no me puedo mover, ¿eh? Vale, cura. Literalmente acabado, ya ves. Sufres cortes muy profundos, sangrando. No se ha colocado una venda, todavía no se ha desinfectado. Hueso roto. Hueso roto. Sufres cortes. Pues supongo que hay que hacer una operación, ¿no? A ver. Cuchillo de supervivencia, útil para extraer balas o flechas. Hostia. Tú después de la velada. Yo. Para nada. Bueno, después de la fiesta tal vez sí, pero... Mira, cortes y heridas. Ah, de disparo. No, esto no. Cortes y heridas de disparo. Eficaz para curar huesos rotos. Vale, esto que era hueso roto, mira. Vale, perfecto. Ah, ¿aún tengo que usar más? Tal vez dice este. Hola, Shine. O sea, si la bolita está pequeña es porque aún tengo que meterle otro más, ¿no? Zona afectada entablillada. No se ha colocado una venda. O sea, tengo que colocar una venda ahora. Vale. Vale, esto es cortes muy profundos. Sangrando, no se ha colocado una venda. Vale, ahora no se ha desinfectado, por lo tanto, desinfectante. Y no se ha colocado una venda. Sangrando. Ahora, coño. Vale, vale, vale. Hostia, perdón, que estoy un poco lenta mentalmente. Me estoy curando, Shadin. Vale, vale, vale. Esto es lo mismo, ¿no? En plan... Esto... Esto...
esto y esto. Hola, Ferras, ¿cómo estamos? Recuerda que si se presionas mal un botón se gasta. Hostia, qué putadón, ¿eh? Dejemos que se cure su ritmo. ¿No tengo que utilizar todo? Cortes muy profundos. Hueso roto. ¿No tengo que curar todo entero y gastar todo? Si fuera en tiempo real la curación Snake habría muerto. Pero entonces me curo todo o no, gente. Ah, es que yo pensaba que tenía que usarlo todo. Así, ¿no? Vale. Cortes. No se ha utilizado una venda. No se ha desinfectado. Cortes muy profundos. No se ha desinfectado. No se ha puesto una venda. ¡Ole! Ya estoy bien. Ya estoy bien. Vale, creo que lo he entendido esto. Pero tengo que lootear un montón entonces, ¿eh? Porque si no, a la mínima se me va a gastar todo. ¡Ah! Gracias al video. Buah, ¿cómo debe de doler eso? Yo nunca me he roto ningún hueso. Menos mal, ¿eh? Porque debe de ser horrible romperte un hueso, tío. Es que como soy otaku, pues... A mí no me pasan esas cosas, ¿sabes? En plan... Ventajas de ser otaku y gamer, la verdad. De que no te rompes nunca nada. Buah, estoy sangrando por la boca. La venda! ¿Me la voy a poner yo? Nah, guapísimo. Hola, Clothish. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a Sí, el recovery video, balloon. sí. Can you set it up? Hola, Clothish. ¿Qué tal? Y ya para el cabestrillo. Hostia, minitetas, piensas en lo peor. Eso debe ser horrible, la verdad que sí. Sinceramente. Se lo están llevando, ¿eh? Mírala. Me ha visto, ¿no? Ay, me siento triste. No. ¿Qué edad se supone que tiene de Boss, gente? En plan, ¿que es mayor que Snake o no? Oye, que acabo de jugar, Urquito. Parece que estén enamorados. Ah, no, pues no están enamorados, no, porque ella es como una madre para él, entonces. A 50 años. Es más como una madre. Claro. Ah, qué asco me da este pibe, hermano. Es súper feo, tío. Tiene cara de imbécil. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Uy, ¿y está?
¡Qué linda! Es muy cute, ¿no? What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Hostia, es la mujer del Sokolobo. ¿Pero qué hace esta mujer con Sokolobo, tío? Hola, Ugi. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas, cerdo asqueroso? She's a nice catch. I'll take her. No, 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 no. Qué puto asco. Not so fast, my dear. Qué puto asco. Es mi novia, no creo. ¿Qué tal, Ugi? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va todo? Todos tienen ojos azules estos, Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new Pero toy no a todos los try. rusos son así, realmente. Colonel, even if Hostia, they ¿y are eso, our Ugi? ¿Qué te enemies, pasa, they're still our corazón? countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Hostia. The Alamo. Colonel! Ya ves, Aladino. A tomar por el culo, tío. Mini tetas. Oye, mini tetas, ahora en serio. ¿Tú alguna vez has tenido novia? A tomar por el culo, tú. Hostia puta. Buah, qué heavy, Ya, o se lo quería detenerlo, es verdad. Oh, mucho ánimo, Hugo, corazón. Ay, Ugi, dicho Ugi. Espero que tu madre se ponga pronto mejor. Un abrazo enorme. Guardar, sí. Oye, me está gustando de momento, Me está molando, tío. Este es muy largo, este Metal Gear. Por saber, por curiosidad. Porque el 1 y el 2 son cortos, en verdad. Duran poquito. En comparación a otros juegos, claro. ¡Ojo! ¿Y esto? Buah, esta canción sí que la conozco, es brutal. Qué guapo, Ahora es cuando empieza el juego. Sí, sí. Hola, Bea, ¿cómo estás, linda? Qué buen final del juego, bebé. Oye, qué lindo, ¿no? Qué temardo, en verdad. Chingar con esto de fondo debe de ser brutal, ¿no? Con mi prima, ¿qué dices? Ella siempre con eso en mente. Tampoco tanto. No, no se ha terminado. Acabo de empezar. Que no es lo primero que pienso siempre. Oye,
Oye, qué guapo, me encanta, ¿eh? Casi siempre. Que no, que acaba de empezar, Gradiel. Me encanta, ¿eh? Así que este es el Snake original, ¿eh? El primero y único e inigualable Snake. Guau. Creo, gente, que para el próximo stream mañana me hago palomitas, te lo juro. Te lo juro, Mañana nos traemos palomitas, en serio. Jugar con los dedos con grasa. No. Las palomitas que yo como no dejan grasa en tu mano. Además que te las puedes lavar. Shani, cabrón. Una semana más tarde. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Porquito. Arriving at the designated drone launch point. Supongo que Snake ya se habrá recuperado de todo, entonces. Payload oxygen supply is He nominal. merendado, cenado y el juego empieza a 1 hora. System shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Ya, una semana y se ha recuperado de todo, ¿sabes? Qué locura. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. What? Sí, Urquito. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and ¿Qué vas tell a the decir, suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Ya. Si fallas te matan, ¿sabes? ¿Qué cojones? More like an interrogation. According Vaya to them, amenaza, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. What? Pero si no ha hecho nada. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? O sea, ¿nos culpan a nosotros? No. This Fox is still one step ahead of the hound. Sí, Snake no ha hecho The reason I came to nada. see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. ¿Qué cojones? Claro, pero en verdad Snake no ha colaborado con The Boss para traicionar a nadie. Ha sido una traición de parte de The Boss y ya está. No. Wow. Something even bigger. Y encima el Major también es Yesterday, culpado. the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, Shani, el was almuerzo, pero si son destroyed las in a 9:48 de nuclear de la noche ya. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Le Armageddon. están acusando de todo, Me parece With muy the help fuerte eso. of ¿Son your tontos o qué? predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation.
Y eso de no lo he entendido. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Yo no cambiaría a Kojima por nadie, la verdad. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss Claro, took Aladino. 2 miniature Sí, sí, nuclear totalmente. shells. I'm afraid ¿Quién so. sabe, I tú? believe they were a gift ¿Quién for her sabe? new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and Qué took tocho, en them with her verdad, as ¿eh? gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. Para no dejar And yet pruebas del you say prototipo it Metal was not Gear. Qué acting fuerte. under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably ¿Qué dices, something painful. Todo culpa de Prove vos, to me ya that ves, this is tío. not merely La que ha another one of liado, your ¿eh? tricks. Aparte de traicionarme, Boss encima should tengo que be demostrar close mi to Colonel inocencia, Volgin. ¿sabes? How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. ¿En serio, de? 1 week. Hostia, qué raro You have esto. only 1 Ah, week. por el Death And if it is Stranding, not too ¿no? much to ask, do something about Volgin as well. Pero igualmente rarete también. What te is that digo. supposed to mean? Los pies, ¿para qué vas a, Nothing. a querer hacer eso? Means tío? nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. Joder, tú. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And Hostia eliminating the puta. boss ourselves will prove America's innocence? Right. Para nada tengo una gran The higher-ups responsabilidad, have ¿eh? decided that you're the Joder. only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. Hostia. There's no choice. Are the Vale, Russians pues going ya to be pi- helping us?
KGB has qué guapo promised to esto, lend us puedo one ver of their todo communications esto. satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a Hey, defection in auroras September boreales. 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for Qué exactly guapo. this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. Es mentira, voy a abrir. You'll need to rendezvous with him when you get there. Antes de morir, gente, hay que ver una aurora boreal. También te digo. Tiene que ser increíble. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. Uy, voy a abrir. It's fast. Va, voy a Estimated abrir. airspeed exceeding Si una Mach 3. cinemática dura más de 5 Bearing minutos, south. te suscribes al canal About to y me lose it. regalas 2 subs. Hola, hola. Sí, no, oye. Pues ahora, de momento, el juego me está gustando. Pues ya sabes, Follapri. Me debes dinero. Otro aterrizaje. El final no cuenta, sí que cuenta porque forma parte del juego, es una cinemática. ¿Ah? ¿Ah? Sí que cuenta, sí que cuenta. Oye, en total me debes 4 subs, la tuya y 3 más. Así que... Mira, llevo la bandana esta, ¿eh? Ahora. Pero sí, casi no me he muerto, Follapri, casi no me he muerto. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, Hostia. let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. Para nada, tengo un montón This de mission cosas will que be hacer. codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Joder. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime Ya is ves, threatened by the vea. colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear Iría ayer, exchange, pero then soy that's what we'll pobre. do. ¿Cómo voy a ir And ahí? what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my code name. It turns out Tom wasn't the most auspicious Sí, esto choice. cuenta como What do you cinemática. mean? Well, the truth is, when I chose my Porque code es una name, cinemática. I picked the wrong one. The wrong one. Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Porque Must no have estoy missed that jugando, lo one. estoy viendo. Anyway, Y it's based on a true story parte about del prisoners who gameplay. escaped La from a cinemática también es POW parte camp del in Nazi gameplay. Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, Esto es cinemática. but the Nazis Por find lo 2 of the tanto, tunnels me before they're debes finished. ya las 4 The subs que prisoners me succeed in debes. escaping by using the last Voy remaining tunnel. soltando. Voy a The names aprender. of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At Jódete, least voy a that was the plan. abrir. But But I got the name wrong. Aquí The somos one that escaped tacaños, him was chaval. Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. A ver, So ¿cómo what se should I llama call ahora? you? You know, let's just use Zero, like we've been Zero? doing all along. All right then. Major Major Zero it Zero. is.
We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 55 años. 140.85. Nació en el I almost 1909, forgot. chaval. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. Es verdad, Taradino, ahora lo hago. And there's one more person Que me on da your support curiosidad. team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. Desde el He'll be móvil. going up against Hostia, some of the world's pero most desde el móvil advanced es más weaponry caro when you eso, infiltrate ¿no? the research facility. Es mejor desde el If you ordenador. have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Creo que 4 o 5 euros, ¿no? Mr. Desde el Sigint. ordenador. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Creo que cuesta Yes, 5 meet euros, up with ¿no? Adam Una sub, first. gente, He's ¿o cleared cuánto the way for you costaba? to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area has been George. polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lalo. Gotcha. You've been equipped with a Ah, 45 for this mission. Entonces para ti no Be sé careful, cuánto será. it's noisy. I thought standard Fox procedure En was España procure son on-site weapons 4,99, pero acquisition. en tu... The esto circumstances no... are different Sí, me this suena time. del 2, You're now ¿no? on an official mission for the United suena States mucho. government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Operación Comedor de Serpientes. Oh, yes. Vale. A ver, Pues básicamente que Boss me ha traicionado, está con los malos y tienen el prototipo y me ha herido muchísimo. Han hecho explotar la base donde estaba el Socololobo. Vaya spoiler, pero si me has preguntado qué te has perdido, cabrón. Pero si me lo has preguntado. Y pues básicamente, como hubo la explosión y todo, pues ahora me culpan a mí y al Major de haber estado aliados con The Boss. Entonces tenemos que salvar a Socololobo, matar a The Boss, matar al otro feo de mierda y demostrar nuestra inocencia. O en una semana habrá una guerra y nos van a matar también por culpables. Y pues eso, básicamente. Así que estamos jodidos. Ah, el Volgin ese. El coronel Volgin. Sokolobo hay que salvarlo, ese. A ver, paramedic. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Tiene Same 28 here. años. It's been a week, hasn't it? Nació en el 4 days, 36. actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, Más so I joven que tú, couldn't si do tengo anything but 25, look. cabrón. Better luck next time. Que no es de mi año. Let's Es hope la so. mierda. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. ¿Qué le ha dicho? Keep ¿Por an qué eye on dices your stamina guarrete? gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival ¿Snake viewer le ha hecho algo immediately guarro? and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Hostia, Dorete. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Hostia, Of course George. not. ¿Qué cojones? Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you Bueno, to este participate in Snake this está cachando operation? 24/7 y No, eso I es de Snake volunteered. también, te digo. Why? La verdad. So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen.
but you push yourself too hard, you're reckless. Claro, y es que no sé Someone cómo has lo to haría, la stop you from verdad, de getting into jugar al trouble 4. to Tendría make sure you que and the hacer boss don't kill each other. cositas prohibidas. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better Porque si solo guardian está en angel Play than me, 3, yo no right? tengo la Play 3. Thanks. Para hacer Stop eso. right there. You can thank me when you get back. All right. Oh, yes. You want to save? Emular. Vale. Digo que voy a abrir. ¿Pero tú crees que en PC puede ir bien eso? Hey, Snake, have you ever seen Forbidden Planet? No, can't say I have. Planeta Prohibido. It's ¿Esa about peli this existe? expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Vale, Monster Hayapi. from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. Vale. Pues ya he guardado, ¿no? Pues ya estaría. Gentecita de mi corazón, de mi vida. Lo dejamos por hoy. ¿Cómo quito esto?